pancing kakap Yo, tester pancing kakap yang nester cowboy gila darat. Lagi mau nyoba tester Baramudi. Parah kan bisa. Lu topa ya? Parah kagak bisa. Lu topa ya? Oh, langsung dibat. Lu topa ya? Mau begini. Jalan. Wis, itu cetak cek. Ya, nyetak boy. Ya. Setrek langsung. Oh, ya, ukuran 9 kilo. Sudah pokoknya langsung hancur kemarin. Mantap bro, cowboy gila.